Ayan guys, yung karugtong. Dito naman tayo sa kabila. Wow, ganda. Bali, tatlo ang kwarto. Ay, tatlong kwarto. CR, yung pinto. Yung kabila naman, kwarto. Oh, wow, para cabinet. Yan guys, sliding. Dito na tayo sa kabila. Yun o. Yan. Sa kwarto ulit. May cabinet ulit. Saka yung ilaw niya. Yan. Like, follow, and share.